dragon fruit na ambot unsan tawag ani na may duha ni Kurt taglibot-libot mi di Ngita may mga black guys. black blocks Black nga pwede makaon. na Kaya sila to balik. ito sila kinakadlaw oh. Ay, kabot sila pusing-pusing dito oh. Hipos lang ta guys. Agay. Nato picture sila. Okay. Kita Samad kate. ko te. Napila si Kurt guys. Napila si Kurt. Napila si Kurt. Napila si Kurt. Napila si Kurt. Uy, nice neck. Uy, ate, nani. Tulong-tulong tanong. Kurt. Rika. Na-reflect rin. Si Kurt ba, ni mo picturean? Oh, grabe. Ano na? Ano tama lang ano, Ben? Kalon daw lek. Kalon daw lek. Wala, sura ko to. Ay, kaka. Naka. Picture ko pag video. Inay-inay lang. Mapilas ta guys. Oh. Dali, dali, dali. Pare sila. Ano pa? Oh. Mapumpo ko na. Sige. Kaptan ako anak. Sige na. Hay, 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 ha. Gaga, tatawin nga. Yeesh. Basta pantay niya sina. Ultra wide baby. Na. Hello guys. Ako na yung mangita. Dito kami ano. Dito na gino. Dili, hay ko lang. Hindi man dream na kay kalain. Nadamo gi ko si Kurt. Naon ko ba? Bubo Minag- nung itom. Dili. Amo gay nang tamis. Hambam, di ba mo tambat sa bahay kay Kurt no? Oh. Na picture. Ara o nami. Wow! Tapos sama sinima. Nama na. Dalawa gid iya mo. Na pulsing daw sila. Well, saan sana? Sana. Talikod na mo. Ay ay oo na. Dire na kompleto na mi guys. Nara da Huli si na ta, mami. guys. Wala na pa ako. Ito dito yung mga pod mo. Di ah. Nawit ako ko. Ako eh. Hi leg. Kamot niya laba-laba. Ara pala. Na picture oh na Hindi sila gamit pa. May pagkay. Nakata ko yan. Oo, nahulog oh, payong gilabas ako, friends oh. Mami oh. Bebe sige doon. Wala na ka video. Ay, paisana kay Princess Mama. Okay. Ready? Yung dua kalala, babae. Mo siniping. Okay. Ready? 1, 2, 3. Baw gatin na nga. Oh. Nak! Dikit manoy. Dikit ka mo, princess. Na! Nan, ara. Amo man ay mo kamot no kay kuya na, di puta ritik. Ano pa daw si kay tani. Ay, gago, bastos. Dang, dang, dang.